So, ako man day si Azalia. Welcome to vlog diha. Kay, nagsimot pa kag buhok. Pero dyan, gwapa, piling gwapa. Pero, nagkuhan na ko og dumpling diha. Pero, tidibili pa man di ay. Pero, magkuha og dumpling. Unya, sa pikas na po, ini ko man anak. O, diba? Cookies. Unya, na, igo na akong kamot, anak. Wow. Pag uyog na ko, wala rin siga. Naglambos na ko. Lambos agkin. Una ni siga. Una, ibutang na. Una, kanang strawberry pinakadako. Kay, nag-squishy pa ko diha. Una, nagkuha ko cookies, pitri pilita. Bye-bye. So, nagburikat-burikat pa ko diha. Ni, nagit kuha pa. Pero piling man di ay. So, nagbabay pa ko diha. Babay na. Pagkapagwapa pa.